एबे मार्केट रे आपन को प्रचुर आंब मिल जिवो किंतु आपण माने आंब खाइबा को डरुचंती काहेकि कारण एटा गोटे धारणा रही जे आंब खाइबा द्वारा डायबिटीज बढ़ी जाए। आंब खाइबा द्वारा पेट गरम हो जाए, पेट खराब हो जाए, शरीर रे लुणा बाहरी पड़े, स्किन रो समस्या बाहरी पड़े जति अधिक आमे आंब खाइबा। तेबे आपण कौन करेंगे? आंब निहाती खाइबा उचित जेहेतु गोटे सीजनल फ्रूट वर्ष सारा मिलेनी, किंतु केमिति उपाय रे खाइबे आज आपण ए वीडियो रे जानिबे। जदि आंब खाइबा को आपण को डर लागुची, भाबुचंती जे पेट गरम हो जिवो, पेट खराब हो जिवो, तेबे केउ उपाय रे आपण माने आंब खाइ परिबे जोथरे कि किछि भी समस्या आपणकर हबनी। आंब रे आपण को कौन सब फायदा मिलिबो आउ केउ माने आंब आदौ भी खाइ परिबे नाही। फर्स्ट आपण फायदा विषय रे जानंतु जे आंब रे आपण को मिले कौन। देखो आंब रे विभिन्न प्रकार विटामिन्स आपन को मिल जाए। एथिरे विटामिन ए रही, विटामिन सी आउ एंटीऑक्सीडेंट एथिरे भरपूर रहुची। आंब रे आपन को आयरन प्रचुर मिल जाए। एथिरे कपर रो मात्रा भी रहुची, अलगा किछि भी विटामिन्स एथिरे रहुची अल्प किछि मात्रा रे। तापरे आंब रे आपन को प्रचुर फाइबर भी मिल जाए। जेहेतु आपण माने जानिचंती आंब कंचा थिबा समय रे बहुत खट्टा, सेथि पई जो माने खट्टा खाइबा को पसंद करंतिनी किबा खट्टा खाइबा द्वारा किछि पेटरे समस्या हो जाए, से माने कंचा आंब आदौ भी खाइ पारंतिनी। किंतु पाचिला आंब चीनी ठारू भी अधिक मीठा, मीठा भी ता आगरे फिका पड़ जाए। तो एई पाचिला आंब रे आपन को कौन सब फायदा मिले? प्रथमते हेउची फाइबर। फाइबर आंब रे प्रचुर रही। जेते बेले आपण आंब बाहर करछंती काटुचंती तो आपण माने देखंतु जे केते अधिक पल्प सेथिरे बाहरुची। तो ए जो पल्प रे रही भर्ती फाइबर, आउ एही फाइबर ही आपणक डाइजेस्टिव सिस्टम को इंप्रूव करे, पेट को सफा करे। एटा आपणकर गोटे भूल धारणा थाए जे आंब खाइबा द्वारा पेट खराब हुए। पेट खराब केबे भी हबनी जदि आपण ठीक समय रे खाइबे आउ ठीक क्वांटिटी रो खाइबे। केते क्वांटिटी रो खाइबे ए कथा आगु को ए वीडियो रे जानिबे। किंतु जदि आपण ठीक रे आंबटा को खाउचंती केबे भी आपणक पेटटी खराब हुएनी, आपणक पेट सफा हबो। आपणक इंटेंस टाइम रे जो पुराना मैला सब पड़ी रहिथिबो सीए सफा हबा को लागे। किंतु आपण भाबंती जे आंब खाइबा द्वारा पेटटी खराब हे गला, किछि नथिला, मु जेमती आंब खाइदेली सेमती पेटटी खराब हे गला, मते टॉयलेट जिबा को पड़ला, मु दिन को थरे टॉयलेट जाउथली, मु दी थर गली। तो एटा आपणकर गोटे धारणा जे आंब खाइदेली पेट खराब हे गला। पेट खराब हुएनी। आंब खाइबा द्वारा जो फाइबरटा आपन को मिले सी आपण पड़ी रही टॉयलेट को बाहर करिबारे आपन को हेल्प करे। सेथि पई आपण जति दिन को थरे जाउथिले टॉयलेट, तो आंब खाइबा परे हुए तो आपण दिन को दुई थर जाती। एथि पई जे फाइबरटा आपण को पेट को सफा करूची, सेटा आपण को पेट को खराब करूनी। तापर रहिला जे आंब रे मिलुची विटामिन सी आपण को। आउ ए विटामिन सी रो बहुत सारा फायदा रही। फर्स्ट तो इम्यूनिटी को मजबूत करे विटामिन सी। विटामिन सी जो सब खाद्य रहुची जेमति कि लेंबू, कमला, अँला, टमाटर भी रहुची, तो ए सब आपणकर इम्यूनिटी को मजबूत करे। ता सहित आपणका स्किन को भी बहुत फायदा दिए। स्किन रो ग्लो बढ़ाए, गोरा हो जिबेनी किंतु ग्लो बढ़ेबो, चुट्टी रे साइन पळे आसीबो। तो विटामिन सी रो एते सब काम रहुची। ता सहित विटामिन सी आपणका शरीर रे आयरन रो अवशोषण को बढ़ाए, कैल्शियम रो अवशोषण को बढ़ाए। एथिरे एंटीऑक्सीडेंट रो मात्रा भी रहुची। जेहेतु एंटीऑक्सीडेंट रहुची गोटे फल, एंटीऑक्सीडेंट निहाती रहिबो। स्किन पाई बहुत ही बढ़िया, चुट्टी पाई बहुत ही बढ़िया। ता सहित इम्यूनिटी को मजबूत करबा सहित एंटीऑक्सीडेंट आपणकर कोलेस्ट्रोल लेवल को भी कंट्रोल करके रखे। देखंतु रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाइबा बा जहाँ को मुझे इम्यूनिटी बूस्ट करबा कहूची, यार माने एया नुह जे आपण को थंडा, छींक ए सब जमा हबनी। एटा गोटे भूल धारणा थाए आपणकर जे मु कहूची जेति आपणकर रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़िबो तो आपण को थंडा जमा भी हबनी। आपण को थंडा हबो, छींक भी आसीबो, किंतु जल्दी आपण भल हो जिबे। ताकू कहते रोग प्रतिरोधक शक्ति। जे बाहर गोटे जीवाणु भूताणु जति शरीर रे प्रवेश करूची, आम शरीर केते फाइट करि पारुची। तापर आंब रे आपण को विटामिन ए भी प्रचुर मिल जाए। विटामिन ए रो काम आम आखि पाई भी बहुत रही। आम आखिर पावर को बूस्ट करे विटामिन ए। एथिरे बीटा कैरोटीन नामक एक कंपाउंड भी रहुची जोटा कि आखिर पावर को बूस्ट करे, आखि को सुरक्षित रखी थाए। आउ विटामिन ए हे गला किंबा बीटा कैरोटीन यार आम स्किन पाई भी बहुत काम रही। सेथिपई आपण माने जतेबेले आंब खाउचंती फुल पैकेज आपण को गोटे मिलुची विटामिन सी, विटामिन ए, एथिरे एंटीऑक्सीडेंट फाइबर भरपूर रहुची। आयरन और कपर यार भी बहुत महत्व रोचे आम शरीर में। जदि आयरन नाही, आम खाद्य आयरन किछि रहुनी, तो एथिरे रक्तहीनता आमको हो जो हिमोग्लोबिन धीरे धीरे करके कमी जाए और बहुत सारा समस्या सृष्टि हुए। से आयरनटा आम शरीर में ठीक रे रहिबा दरकार। आउ आम देशर खणी रे सीना बहुत अधिक आयरन मिल जाउची, किंतु आम देशर पानी रे बेले बेले आयरन कमी जाए जो कि आयरन रो अभाव आमको हो जाए।
ସେଥିପାଇଁ ଆଇରନ୍ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଆମକୁ ଠିକ୍ରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଆମ୍ବ ଗୋଟିଏ ଏମିତି ଖାଦ୍ୟ ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏମିତି ଫଳ ଯେଉଁଟା ଆମ୍ବ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଫଳ ଆପଣମାନେ ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇପାରିବେନି, ପାଚିଲା ଫଳ। ତ ଆମ୍ବ ଗୋଟିଏ ଫଳ ଯେଉଁଟା ଆପଣ କଞ୍ଚା ଥିବା ବେଳେ ବି ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇପାରିବେ ଚଟଣି କରିକି, କିମ୍ବା ପାଚିଲା ପରେ ବି ଆପଣ ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇପାରିବେ। ତ ଯେହେତୁ ଆମ୍ବଟା ଆପଣ ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇପାରୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ଆପଣ ଖାଇପାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଅଲଗା ଖାଦ୍ୟରେ ମିକ୍ସ କରିକି ଆମ୍ବକୁ ଖାଇପାରିବେ, ପାଚିଲା ଆମ୍ବକୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାର ଫାଇଦା ବି ସେମିତି ବଢ଼ିଯାଉଛି। ଆଉ ଯେହେତୁ ତାର ଫାଇଦା ବି ବଢ଼ିଯାଉଛି, ତ ଆମ୍ବ ନିହାତି ଆପଣଙ୍କର ଖାଇବା ଉଚିତ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସିଜନଟା ପୁରା ଆପଣ ରେଗୁଲାର ଆମ୍ବ ଖାଆନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ରେ ଆଇରନ୍ ମିଳିଲା, କପର ମିଳିଲା। କପର କ'ଣ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ପାଣି ପିଇଲେ ଯେଉଁ କପର ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯାଉଛି ତମ୍ବା, ତ ସେଇଆ। ଆଉ ଆଇରନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଲେଭେଲ୍ ଠିକ୍ ରହିବ, ରକ୍ତହୀନତାର ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଜଲ୍ଦି ଦୂର ହୁଏ। ଏତେ ସବୁ ଫାଇଦା ଥାଇକି ବି କାହିଁକି ଟିକେ ଡର ଲାଗେ ଆମ୍ବ ଖାଇବାକୁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ୍ବ ଯେହେତୁ କଞ୍ଚା ସମୟରେ ବହୁତ ଖଟା ଆଉ ପାଚିଲା ସମୟରେ ବହୁତ ମିଠା। ଯେହେତୁ ବହୁତ ମିଠା, ତ ଆମ୍ବରେ ରହିଛି ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ସୁଗାର, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଲିମିଟ୍ରେ ଖାଇବେ, ଆପଣଙ୍କର ସୁଗାର ଜମା ବି ବଢ଼ିବନି। ଆପଣ ଯଦି ବହୁତ ଅଧିକ ଖାଇବେ, ତେବେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସୁଗାରଟା ବଢ଼ିଯାଏ। ଆମ୍ବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କାଟିଲେ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଆମ୍ବ କାଟିଲେ, ଯଦି ଘରେ 4 ଜଣର ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛି, ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇଦେଲେ, ଏଥିରେ କିଛି ବି ସୁଗାର ସମସ୍ୟା ବଢ଼େ ହିଁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ୍ବଟା ସବୁବେଳେ ମିଳିବନି, ମୁଁ ବହୁତ ଅଧିକ ଖାଇଦେବି, ତ ଏଇଥିରେ ହିଁ ତ ସୁଗାର ବଢ଼ିଯିବ। କାରଣ ଗୋଟେ ଯଦି ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଆମ୍ବ ଆପଣ ଏକା ଖାଇଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ଆଗରୁ ଅଛି, ତ ସେଇଠି କେତେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ସୁଗାର ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଫିଜିକାଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଠିକ୍ ଥିବ, ତା ହୁଏତ ସେ ସୁଗାର ସବୁ ଏନର୍ଜିରେ କନଭର୍ଟ ହେଇ ବି ଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଫିଜିକାଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ରେ ନାହିଁ, ବସିବା କାମ ରହୁଛି, ତ ଯେଉଁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ସୁଗାରଟା ଆପଣ ଖାଇଲେ ଆମ୍ବରେ, ସେଇଟା ଆଉ ଠିକ୍ରେ ଏନର୍ଜିରେ କନଭର୍ଟ ହିଁ ହେଇପାରିଲାନି, ଯେଉଁଥିରେ ସୁଗାର ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିଯାଏ। ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ସିଜନାଲ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ବର୍ଷ ସାରା ମିଳେନି, ଏଇ ସମୟରେ ମିଳିବ, 2-3 ମାସ ମିଳିବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମ୍ବ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ ତ ନିହାତି କରିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ କରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ ନା ସୁଗାର ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିବ, ନା ଅନ୍ୟ କିଛି ସମସ୍ୟା ହେବ, ଆପଣ ଆମ୍ବର ଟେଷ୍ଟ ବି ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ରହିଲା ଯେ ପେଟ ଗରମ ହେବା କଥା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ୍ବ ଖାଇଲେ ପେଟଟା ଗରମ ହୁଏ, ସେଟା ତ ମୁଁ ଆଜି ଯାଏଁ ଜାଣିପାରୁନି। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଧାରଣା ଥାଏ ଏଇଟା ଯେ ପେଟ ଗରମ ହେଇଗଲା, ପେଟ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ପେଟ ଖରାପ ହୁଏନି, ପେଟ ସଫା ହୁଏ, ଯେଉଁଟା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିସାରିଲିଣି। ଆଉ ଯଦି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପେଟଟି ଗରମ ହେଇଯାଉଛି, ତ ତା ପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଉପାୟ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ଆମ୍ବ ଖାଉଛନ୍ତି, ମନେ କରନ୍ତୁ ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ଆମ୍ବ ଖାଇବେ, 2-3ଟି, ଯେତିକି ବି ଆପଣ ଫ୍ୟାମିଲି ନେଇକି ବାହାର କଲେ ଆମ୍ବ, ମୁଁ ଖାଇବି ଏତିକି, 2ଟି ଆମ୍ବ, ସେଇ 2ଟା ଆମ୍ବକୁ ଆପଣ ଘଣ୍ଟେ 1.5 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ପାଣିରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର 2ଟି ଫାଇଦା ହୁଏ। ପ୍ରଥମେ ତ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିକି ରହିଲା ଆମ୍ବ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ୍ବ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ପେଟଟି ଗରମ ହେଇଯାଉଛି, ତ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ହେବନି। ତାପରେ ପାଣିରେ ଯେତେବେଳେ ଘଣ୍ଟେ 1.5 ଘଣ୍ଟା ବୁଡ଼ିକି ରହୁଛି, ଆମ୍ବରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ପେଷ୍ଟିସାଇଡ୍ ଦିଆହେଉଛି କିମ୍ବା ଯାହା ବି ସେଥିରେ ଅଲଗା ଦିଆହେଉଛି, ଯେମିତିକି ଆମ୍ବକୁ ପାଚିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କେମିକାଲ ଦିଆହେଉଛି ଆଜିକାଲି, ତ ସେଇ କେମିକାଲ ସବୁ ବାହାରିଯିବ। ଯଦି ଘଣ୍ଟେ 1.5 ଘଣ୍ଟା ଆପଣ ପାଣିରେ ବୁଡ଼େଇକି ରଖୁଛନ୍ତି, ଆମ୍ବକୁ ଭିଦେଇକି ରଖିଦେଲେ, ତ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଆମ୍ବରେ ଯେଉଁ ସବୁ ରହୁଛି କେମିକାଲ ରହୁଛି, ସେ ପୁରା ବାହାରିଗଲା। ତାପରେ ପୁଣି ଥରେ 2 ଥର ଧୋଇକି ଆପଣ ଆମ୍ବକୁ କାଟିକି ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ପେଟ ଆଦୌ ବି ଗରମ ହେବନି। ଆଉ ଯଦି ପେଟ ଗରମ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସ୍କିନ୍ରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି, ଆମ୍ବ ଖାଇଲେ ସ୍କିନ୍ରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି, ତ ଆପଣ ସେଥିରେ ବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ଯେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼େଇକି ରଖିଥିଲେ ନା ପେଟ ଗରମ ହେବ, ନା ପେଟ ଖରାପ ହେବ, ନା ସ୍କିନ୍ରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ବାହାରିବ, ନା ଆମ୍ବରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର କେମିକାଲ ଦିଆହେଉଛି ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ପେଟକୁ ଗଲା। ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ଆପଣ ସେତିକି ହିଁ ଖାଆନ୍ତୁ, ଅଧିକ ଖାଇବେ ହିଁ କାହିଁକି, ନା ଆପଣଙ୍କର ସୁଗାର ବଢ଼ିବ, ନା ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ପେଟ ଗରମ ହେବ କିମ୍ବା ପେଟ ଖରାପ ହେବ। କେଉଁମାନେ ଆମ୍ବ ଆଦୌ ବି ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ସୁଗାର ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ଡରନ୍ତି ଆମ୍ବ ଖାଇବା ପାଇଁ, ତ ସେମାନେ ବି ତ ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ଖାଇ ହିଁ ପାରିବେ। ଡେଲି ନ ଖାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସପ୍ତାହକୁ 2-3 ଥର ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରିକି ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଖାଆନ୍ତୁ। ଆଉ କେଉଁମାନେ ଆଦୌ ବି ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପେଟ ଆଗରୁ ଖରାପ ହେଇଛି, ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଲୁଜ୍ ମୋସନ୍ ଚାଲିଛି କିମ୍ବା ଗ୍ୟାସ୍ ଆସିଡିଟି ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି ପେଟରେ, ତ ସେଇ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଆପଣ ଆମ୍ବ ଖାଆନ୍ତୁନି। କାରଣ ଯେହେତୁ ଆମ୍ବରେ ଫାଇବର ମାତ୍ରା ବହୁତ ଅଧିକ ରହିଛି, ଆଉ ଆଗରୁ ଯଦି ପେଟଟି ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ, ପୁଣି ଫାଇବର ଯୁକ୍ତ ଗୋଟେ ଫଳ ଆପଣ ଖାଇଦେଲେ, ତ ସେଥିରେ ପେଟ ଅଧିକ ଖରାପ ହେଇଯିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ଟା ଥାଏ। ନହେଲେ ଆମ୍ବରେ ସେମିତି କିଛି ବି ନାହିଁ ଯେଉଁଟାକି ପେଟକୁ ଖରାପ କରିବ କିମ୍ବା ପେଟକୁ ଗରମ କରିବ। ଯଦି କହିବି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କଥା, ଯେ କେତେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ଆପଣଙ୍କର ଆମ୍ବ ଖାଇବା ଉଚିତ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଡାଇବେଟିସ୍ ଅଛି,
तो आपणकर सुगर लेवल बढ़ीज जदि आप बहुत खाइबे से आपन को डायबिटीज अच्छी तो आप अल्प ही खाइबे। गोटे बड़ सैज्र आंब को आपड़ जदि 4 भागरू भागे कर भागे ही आपड़ खातु। आ सबुदिन भी जदि आपन को खाइबा डर लगुच ठीक अच्छे सबुदिन भी न खातु आपण सप्ताह को 2 ରୁ 3 थर खाईपारे। किंतु जदि आपन को डायबिटीज नाही किसी भी समस्या आपणकर नाही तो आपण 2टी मीडियम साइज आंब को डेली खाईपारे। किसी भी असुविधा हेनी, पेट गरम आदौ भी हेनी, स्किन रे भी किसी समस्या हेनी आपणकर। कारण मु निजे ही डेली मीडियम साइज आंब 2टा 3टा एमती खाई दौची, मते तो आज जाए सेमिति किसी भी समस्या है ना, पेट गरम ना स्किन रे किसी समस्या ना पेट खराब आपणकर भी हेनी। किंतु जदि आपण भावुंट जे काले हो तो पानी रे बुड़ातु, आंब को 2 घंटा बुड़ातु, तापर आपण खातु। आशा करूचे आज वीडियो निश्चय आपको भल लगी। आज ये।